नमस्कार ओडिशा। आज हूँ फेब्रुआरी मास 18 तारिख बुधवार। आउ आजिर पाणीपाग अपडेट आसी जाइछि। तेबे भिडियोटी आरंभ करने पूर्वर समस्त को गोटे रिक्वेस्ट, आमर चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करने को जमारू भूलंतु नाही। 18, 19, 20 रे लगातार 3 दिन वर्षा। 10टी राज्य पाई आईएमडी रो सतर्कता। देश रे पागर द्रुत परिवर्तन मध्यरे एबे वर्षार एक नूतन पर्याय आरंभ हेबाकु जाउची। भारतीय पाणीपाग विभाग बा आईएमडी रो पूर्वानुमान अनुଯାयी एक नूतन पश्चिमी विस्तार प्रभाव रे फेब्रुआरी 18, 19 एवं 20 तारिख रे देशर 10टी राज्य रे वर्षा हेबार संभावना रही। विशेषकर पश्चिम हिमालय अंचल और पार्वत्य अंचल रे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा सह तुषारपात हेबार सतर्कता जारी करा जायछि। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड एवं राजस्थान भली राज्यगुड़िकरे एहार प्रभाव देखिबाकु मिलिबो। उत्तर प्रदेश मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा भली पश्चिम जिल्लागुड़िकरे फेब्रुआरी 18 एवं 19 रे झिपिझिपि वर्षा होइपारे। सेहिपरि ओडिशा रे फेब्रुआरी 19 पर्यंत सकाळ समय रे घन कुहुड़ी अनुभूत हेबो। उत्तराखंडर चामली और रुद्रप्रयाग भली उच्च स्थान रे तुषारपात जोगु समतल अंचल रे पाग शीतल रहिबो। एही वर्षा और तुषारपात फेब्रुआरी मासर गरमरु किछि मात्रा रे मुक्ति देई पारे। अन्यपटे भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु आज पाई गुरुत्वपूर्ण सूचना मिली। आज पाई मोट 10टी जिला को येलो वार्निंग एवं 11टी जिले में प्रबल शीत एवं 19टी जिले में हालुका शीत अनुभूत हेबो। एहा सहित राज्यर समुदाय 30टी जिले में पाग सुखिला रहिबो बोली पूर्वानुमान करा जायछि। तेबे आज केउं केउं जिला को सतर्क सूचना दिया जायछि, केउं जिला गुड़िकरे पाग सुखिला रहिबो, ता सहित केउं जिला गुड़िकरे हाड़भंगा शीत बा भीषण शीत हेबो एवं केउं केउं जिल्ला रे प्रबल शीत हेबो एवं राज्यर तापमात्रा आहुरी केते डिग्री सेल्सियस पर्यंत बढ़िबो, ता सहित आउ केते दिन पर्यंत एमिति घन कुहुड़ी देखाजिबो एवं राज्य रे केबेठारु ताती बढ़िबो और एहार प्रभाव किभଳି रहिबो ताकू नै पाणीपाग विभाग कौन अपडेट देइछि। ए नै संपूर्ण खबर एवं आपणक जिल्लार तापमात्रा केते रहिबो ताहा जानिबा पाई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ता सहित चैनल रे नुआ करी आसीथिले आम चैनल जी न्यूज अपडेट को एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। ଏହା द्वारा आपण सबुदिन पाणीपागर सठिक अपडेट सर्वप्रथमे पाई पारिबे। तेबे चलंतु डेरी न करी आजिर पाणीपाग अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। राज्य रे शीतर प्रकोप सांगकु एबे कुहुड़ीर आस्तरण जनजीवन को व्यतिव्यस्त करिछि। आगामी 2 दिन पर्यंत राज्यर 17टी जिले में घन कुहुड़ी लागी रहिबो बोली भारतीय पाणीपाग विभाग सतर्क सूचना जारी करिछि। विशेषकर सकाळ एवं राति समय रे दृश्यमानता बहु मात्रा रे ह्रास पाउथिबारु यातायात क्षेत्र में सतर्क रहिबाकु परामर्श दिया जाइछि। कुहुड़ी जोगु दुर्घटनार आशंका थिबारु गाड़ी चालक माननकु स्वतंत्र सावधानता अवलंबन करिबाकु कुहा जाइछि। तेबे वर्तमान जानि नेबा आज पाई सबु केउं केउं जिल्ला को येलो वार्निंग, केउं केउं जिल्ला रे प्रबल शीत एवं केउं केउं जिल्ला रे हालुका शीत एवं केउं केउं जिल्ला रे पाग सुखिला रहिबो बोली सूचना दिया जायछि। तेबे प्रथमे जानिबा जेउ 10टी जिल्ला रे येलो वार्निंग जारी करा जायछि, उक्त 10टी जिल्ला रे प्रबल कुहुड़ी हेबो बोली येलो वार्निंग जारी करा जायछि। एहा सहित उक्त जिल्ला गुड़िकरे प्रबल शीत मध्य हेबो बोली सूचना दिया जायछि। तेबे सेही 10टी जिल्ला गुड़िक हेउछि गजपति, गंजाम, पुरी, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, खोर्धा, नयागढ़, कटक, ढेंकानाल एवं अनुगुल। तेबे एहा पोरे जानिबा आज पाई जो 11टी जिल्ला रे प्रबल शीत हेबो बोली सूचना दिया जायछि, उक्त 11टी जिल्ला रे प्रबल शीत हेबो
ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରୁ 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ଏବଂ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ସେହି 11ଟି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁଠି ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 14 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଏହାପରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହାପରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଫୁଲବାଣୀଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 11 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବା ଏଠାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେବ। ଏହାପରେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 11 ଡିଗ୍ରୀ ବା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେବ। ଏହାପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରାଉରକେଲାଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 11 ଡିଗ୍ରୀ ବା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେବ ଏବଂ ଏହାପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଆଜି ପାଇଁ ଯେଉଁ 19ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ଶୀତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 19ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଶୀତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରୁ 20 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ଏବଂ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ସେହି 19ଟି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁଠି ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 16 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଏହାପରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 19 ଡିଗ୍ରୀ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 20 ଡିଗ୍ରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 18 ଡିଗ୍ରୀ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 18 ଡିଗ୍ରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 17 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହାପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ, ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 17 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଏହାପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଟିଟିଲାଗଡ଼ଠାରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ତେବେ ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ସମୁଦାୟ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଏବଂ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବ। ତା ସହିତ ଏହି ସମୁଦାୟ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପାଇଁ କୌଣସି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ କୌଣସି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ବା ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରେ ରଖିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍। ସବୁଦିନ ଏହିପରି ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ କିଭଳି ଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ସଠିକ୍ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।